Fortunately for us, it's a tailwind and it's pretty even right the way across the field as we watch the second race. Now this is heat 2 of the men's K-1 1,000 meters. You've joined myself, Mally Johnson here, and alongside me, Orlando Silva, who will be providing the Portuguese commentary as we see the second race get underway. And of course, I'll be watching for lane 6, Jonathan Boyton from Britain, lining up against his competitors here, including in lane 7, Dániel PAUMAN from Hungary, who will be fighting it out for that first place and will go straight through to the A final. You can see a good start from the paddlers here. We mustn't forget Fernando PIMENTA, a Portuguese legend in picture, Portuguese-made boat, a Portuguese-made paddler, and a Portuguese Olympic medalist. One of Portugal's greatest sports stars, getting us underway here in this second heat with a fantastic start. E para já uma saída fortíssima por parte de Fernando Pimenta. Ele está na pista 8, atleta de Ponte de Lima, 28 anos. Ali mais perto do português está Dániel PAUMAN da Hungria, ele que faz parte do K4, fez parte do K4 da Hungria, que foi vice-campeão olímpico em Londres e também vice-campeão do mundo. Ali com o número 7, é este que estamos a ver em destaque, Dániel PAUMAN. Para já, Fernando Pimenta com uma prova bastante controlada. Ele é o atual campeão europeu, finalista olímpico naquela malfadada final em que Fernando Pimenta teve aqueles problemas com a sujidade que havia na pista. Mas agora, nesta eliminatória, com uma pagaiada completamente controlada, aparenta estar em grande forma Fernando Pimenta. Como há pouco dizia o Malcolm, temos um ligeiro vento, mas o vento está por trás a não influenciar em nada os resultados. Passagem aos 1000 metros com 1:41.6 para Fernando Pimenta. Recordo que apenas um passa diretamente à final A, os restantes terão que ir para a semifinal. Well, Fernando Pimenta there just showed his quality, going through the halfway mark at 1:41. That's a good time for him. Looking relaxed now, just perhaps a little tense to start off with, getting his season underway, not quite sure where the other paddlers are going to be, but beginning to dominate here and saying to the other paddlers, come and catch me. I am an Olympic silver medalist, as you know, and looking very good at the moment. He's had some good results in the K4. Particularly the Olympic Games in Rio 8, just missed out on a medal, and trying to get through, as I say, to that top place, that first place, which will get him straight through to the A final. Looking as he approaches the last quarter of the race, very, very relaxed. Jonathan Boyton stalking him from lane 5 there, lane 6 I should say, but he's got a lot of work to do to get on terms with Fernando Pimenta in picture to get through to that first place, straight to the A final. E quanto ao primeiro lugar, para já, Fernando Pimenta tem a prova completamente controlada. Para o segundo lugar, Jonathan Boyton, da Grã-Bretanha, a querer ficar com o segundo lugar. Ele tem 28 anos, foi finalista nos Jogos Europeus em Baku, no Azerbaijão. A andar muito bem com o número 7 da Hungria. Prova também controlada, a não querer gastar energias, a conter-se para a semifinal. Well, we can see Fernando Pimenta there getting through in 3:36. That's a quick time, followed by Jonathan Boyton from Britain, 3 seconds behind, 3:39, which will match up similar to Maxime Beaumont's time from the first heat, followed by lane 7 there, which is Dániel PAUMAN from Hungary in 3rd place. 3 minutes to start of race number 3. E Fernando Pimenta vence então a eliminatória e qualifica-se diretamente para a final A. Portugal já com uma final confirmada, uma final de K1 1000 metros. Segundo lugar para Jonathan Boyton, da Grã-Bretanha. E o terceiro lugar para o Dániel PAUMAN, da Hungria. Esta foi a saída, ali com Pimenta, um ligeiro toque no suporte. E aqui a prova muito bem controlada por parte do português, o atual campeão da Europa e finalista olímpico. Ele terminou a prova com 3:36.
ligeiramente mais rápido do que Maxime Beaumont, que fez 3:39.912. Portanto, esta segunda eliminatória a ser mais rápida do que a primeira. So we can just see a replay there of Pimenta getting through that first place, straight through to the A final, followed by Jonathan Boyton, Dániel PAUMAN from Hungary in third, and PAUMAN really settling for third place later on in the race. He knew he wasn't going to be able to beat Pimenta on his home water, and we will look forward here at Monte Morovello to the next race, which will be race 3, heat 3. You can see the times there, pretty quick time. 1:41 for the first half, 3:36 to finish for Pimenta. That's the quickest time that's been put down this course yet, but of course we still have 2 more heats of the men's K1 1,000 meters to come very soon.